हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करने जाऊँ। यही सीरीजटी गवर्नमेंट स्कीम्स माने सरकारी योजना विषय रहिबो। तो विलंब न करी चलंतु स्टार्ट करबा। आज आमर टॉपिक टी रही सुकन्या समृद्धि योजना संपर्क में। प्रथमे आमे मुख्य बिंदु गुड़िक प्रति नजर पकाई नेबा। एही योजनाटी झील मानक भविष्यत पई टंका जमा करने उद्देश्य गठन करा जायछे। एही जमा खाता कौनसी भी डाकघरे किंबा अधिकांश जातीय बैंक गुड़िकरे खोला जाई परिबो। आपण सर्वनिम्न 1000 टंकारु आरंभ करी सर्वाधिक 1,50,000 टंका पर्यंत प्रत्येक वर्ष जमा करि परिबे। एथिरे साधारण जमा खाता ठारू अधिक सुध मिलिथाए, जहाँ केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष निर्धारित करिथांती। वर्तमान यह 8.3% प्रति वर्ष रही। आपण यही जमा द्वारा सेक्शन 80C भितर कर छाड़र सुविधा मध्य नहीं पारिबे। आपण 15 वर्ष पर्यंत टंका जमा करी 21 वर्ष रे जमा टंका उठाई पारिबे। एबे आमे जानिबा जमा खाता किए किए खोली पारिबे। जमा खाताटी झीर जन्म ठारू झील को 10 वर्ष हेबा मध्यरे तार निज पितामाता किंबा आईनगत अभिभावक खोली परिबे। जमाकारी गोटिए झील नाम रे केवल गोटिए खाता ही खोली परिबे एवं संचालन करि परिबे। एबे प्रश्न उठुची केउठारे जमा खाता खोली परिबे। सबु पोस्ट ऑफिस किंबा अधिकांश जातीय बैंक जेपरि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक इत्यादि रे जमा खाता खोली जाई परिबो। खाता खोलिबा पई आमको झीर बर्थ सर्टिफिकेट माने जन्म प्रमाणपत्र, जमाकारी परिचय पत्र, बासस्थान प्रमाणपत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड एवं जमाकारी और झीर 3टी लेखाएं फोटो आवश्यक पड़िबो। एही योजनाटी गोटे परिवार सर्वाधिक 2टी झील पई उद्दिष्ट, किंतु जदि प्रथम जन्म रे 2 रु अधिक किंबा द्वितीय जन्म रे 2 रु अधिक झील जन्म नेउछंती तेबे डाक्तरी प्रमाणपत्र देई 2 रु अधिक झीलक पई जमा खाता खोला जाई परिबो। किंतु जदि प्रथम जन्म रे ही 2 किंबा चतुर्थ झीलक जन्म होइथाय और सेमाने जीवित थांती तेबे द्वितीय जन्म रे हेउतिबा झीलक नाम रे जमा खाता खोला जाई परिबो नाही। एबे आमे जानिबा केते टंका जमा करि परिबा। प्रथमे खाता खोलिबा समय रे 1000 टंका जमा करिबा को पड़िथाय। खाता रे सर्वनिम्न 1000 टंका प्रति वर्ष जमा करिबा को हेबो। सर्वाधिक 1 वर्ष मध्य रे 1,50,000 टंका गोटिए खाता रे जमा करा जाई परिबो। याठारू अधिक जमा कले अधिक टंका उपरे कौनसी सुध मिलिबो नाही। खाता खोलिबार 15 वर्ष पूर्ण हेबा पर्यंत टंका जमा करा जाई परिबो। एबे आमे जानिबा अकाउंट अंडर डिफॉल्ट काहाकू कुहा जाय एवं एहाकू रेगुलर अकाउंट केमिति करा जाई परिबो। जदि कौनसी वर्ष सर्वनिम्न टंका माने 1000 टंका जमा न करा जाय तो जमा खाताटी अकाउंट अंडर डिफॉल्ट घोषणा करा जिवो। एहाकू पुणी रेगुलर भावे चालू करिबा पई 50 टंका प्रति वर्ष फाइन हिसाब रे देबाकू पड़िबो एवं प्रति वर्ष 1000 टंका जमा करिबाकू पड़िबो। जदि 15 वर्ष मध्य रे एही अकाउंटटी रेगुलर न करा जाए तेबे संपूर्ण जमा टंका केवल साधारण जमा खातार सुधहार हिसाब रे सुध पाइबो। किंतु जदि जमाकारी मृत्यु जगु अकाउंट अंडर डिफॉल्ट होइथाय तेबे जमा टंका उपरे एही योजना अनुसार सुधहार मिलिबो। एबे आमे देखिबा किए ओ किपरि टंका जमा करि परिबे। अभिभावक किंबा झियो जदि ताकु 10 वर्ष रु ऊर्ध्व बयस तो टंका जमा करि परिबे। आपण टंका चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंबा ऑनलाइन माध्यम रे टंका जमा करि परिबे। एबे जानिबा डेट ऑफ क्रेडिट किपरि निर्णय करा जाय। जदि टंका चेक आकार रे जमा करा जाय तेबे चेक रु जेउ दिन टंका को परिवर्तन करा जाए से दिन को डेट ऑफ क्रेडिट कुआ जाए। जदि डीडी आकार रे दिया जाए तो डीडी बैंक बा डाकघरे जमा करिबा दिन को डेट ऑफ क्रेडिट कुआ जाए। जदि ऑनलाइन डिपॉजिट करा जाए तेबे सेही डिपॉजिट दिन को ही डेट ऑफ क्रेडिट हिसाब रे निर्णय करा जाए। जमा टंका उपरे आपण वार्षिक चक्रवृद्धि सुध पाई परिबे। गोटिए मासर 10 दिन ठारू
ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଜମା ଖାତାରେ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଟେବୁଲରେ ଦେଖିପାରିବେ 2014ରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁଧହାର ଦିଆଯାଉଛି। 2014-15ରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହା 9.1% ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 8.3% ରହିଅଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଅଭିଭାବକ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଝିଅ ହିଁ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜର ମାନେ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମିଳିଥିବା ସୁଧହାର ସହ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଦେଶର ନାଗରିକତା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଅବା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ କିଛି ମର୍ମନ୍ତୁକ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାସବୁକ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ନାମ, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଥିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘର କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଦେଶର କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଝିଅ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବାଧିକ ଜମା ଟଙ୍କାର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହା 21 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବିବାହର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପରେ ଜମା ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ସୁଧ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଖାତାରେ ଜମା କରି ସେକ୍ସନ 80C ଭିତରେ କର ଛାଡ଼ର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଟ୍ରିପଲ୍ ଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର କର ଛାଡ଼, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ତା ସହ ଯେଉଁ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ ଶେଷରେ ସେ ସବୁକିଛି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ମାତ୍ର 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ 2 ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧହାର କେତେ ରହିବ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାକି ସରକାର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଠାରୁ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଧାରଣ ଜମା ଖାତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧହାର ମିଳିବ। ଏଥିରେ କର ଛାଡ଼ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ଶେଷରେ ଝିଅକୁ ମିଳିବ ତ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଠାରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଝିଅକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।
अधिकरू अधिक एहीपरि भिडियो देखिबा पई आम चैनल ऑल इन ओडिया को आज ही सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु। जदि आपणकर कोनोसी भी समस्या हुए बुझिबारे किंबा किछि नुआ जिनिस उपरे भिडियो पई चाहुचंती तेबे कमेंट रे मते लिखिबा को जमारू भूलिबेनी। नमस्कार।